Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose shpakia, un gâteau au miel traditionnel qu'on trouve spécialement sur toutes les tables marocaines durant tout le mois sacré du Ramadan. Alors restez avec moi pour vous montrer comment les réaliser. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم غنقدم لكم الشباكية ديال زمان المعروفة عندنا في المنطقة ديالنا بالزلابية وبأبسط مقادير بلا اللوز وفي متناول الجميع. بقاو معايا نوريكم مقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كيلو من الدقيق الأبيض، زلافة زنجلان محمر ومطحون مزيان ومغربل، كاس عنبة معمر ديال الماء الزهر، كيسين من خميرة الحلويات، 2 ملاعق كبار ديال الماء ذوبت فيهم القليل من الزعفران، ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، 2 ملاعق كبار ديال النافع مطحون مزيان ومغربل، ملعقة كبيرة ديال حبة حلاوة مطحونة مزيان، 2 ملاعق كبار ديال الخل، 250 غرام الزبدة المذابة، 2 صفار ديال البيض والماء الدافئ على حسب العجين. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un kilo de farine, un bol de sésame bien moulu et tamisé, 3/4 d'un verre d'eau de fleur d'oranger, 2 sachets de levure chimique, 2 cuillères à soupe d'eau dans lesquelles j'ai mis quelques pistilles de safran, 1/4 d'une petite cuillère à café de levure boulangère, 2 cuillères à soupe de fenouil en poudre, 1 cuillère à soupe d'anis en poudre également, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 250 g de beurre noisette, 2 jaunes d'œufs et l'eau tiède selon le mélange. فواحد الطبسيل ولا القصريه ولا اللي متوفر عندكم غادي نخلطوا الدقيق مع الزنجلان مزيان باليدين حتى كيتناسجوا مع بعض. Dans un grand récipient, je mélange la farine tamisée avec les sésames que j'ai mixés et passés au tamis. Et j'ai fait de même pour toutes les graines. Il faut faire cette opération pour éviter que la pâte se déchire pendant la manipulation. غادي نضيف كل المكونات اللي عندي ونبدا نعجن الخليط. Je rajoute tous les ingrédients et je commence à pétrir. ومن بعد غنبقى نزيد الماء بالتدريج وكندلكها مزيان حتى كنحصل على عجينه متماسكه وما خصهاش تكون مرخوفه بزاف، خاصها تكون شويه قاصحه. Après je rajoute l'eau progressivement jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Il faut faire attention, la pâte doit être un peu dure, homogène. Je la pétris pour quelques minutes. بالنسبه للماء اخذت ليا كاس العنبه. Et pour ne pas oublier la quantité d'eau que j'ai utilisée, on va dire à peu près 90 ml. كنقسم العجينه ونشكلها كويرات ونخليوهم يرتاحوا لمده ديال 15 دقيقه. Je divise la pâte en petites boules et je les réserve dans un sac plastique alimentaire et je les laisse reposer à peu près une quinzaine de minutes. ما ارتاحت العجينه كنطلقها وكنطويها بحال شي مسمنه على هذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا. من بعد نخليوهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. Alors je prends une boule et sur le plan de travail, je vais l'étaler finement à l'aide du rouleau à pâtisserie et puis je plie en 4 fois de cette façon comme vous voyez. Et je laisse reposer à peu près 10 minutes.
وغادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندي. Je continue ainsi jusqu'à ce que je finisse toutes les boules que j'ai. من بعد ما ارتاحوا صافي غادي نبدا نسرحها مزيان حتى كنحس على ورقه رقيقه بزاف، ومن بعد نبداو نشكلو فيها. Je prends le premier carré et avec le rouleau à pâtisserie, je commence à l'étaler très finement. Après, à l'aide d'une roulette, je commence à faire des petits carrés. بالجرارة غادي نقطعوا الجوانب باش نقادوها. Avec la roulette, je vais découper l'entourage pour régulariser les bords. غادي نديرو الاشرطه 1 2 3 4 والخامس نقطعو فيه. Je vais faire des entailles 1 2 3 4 et à la cinquième je découpe. كما كتشوفوا غادي نحصلوا على مربع ب5 اشرطه. غناخذوا الشريط الاول ونطلقوا الثاني في التحت والثالث في الفوق والرابع في التحت. كناخذوا دوك جوج طروفه اللي لتحت وكنقرصوهم مزيان. كناخذوا الشريط الثاني كنقلبوه على الاول والشريط الثالث كنقلبوا على الثاني وكنحطوا الشبكيه ديالنا وكنقرصوا دوك الودينات ديالها. كنكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا العجينه اللي عندنا. Alors pour le pliage de ce gâteau, j'ai un carré avec 5 petits bandes. Donc je vais soulever le premier, je laisse le deuxième en bas, le troisième en haut, le quatrième en bas, le cinquième en haut et puis je pince les deux pointes de la première bande comme vous voyez. Après je retourne la deuxième sur la première et la troisième sur les deux. Je viens la poser et je pince les deux côtés et je continue ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. كملت كاع التشباك ديال الشباكيه غنبداو في القلي. في واحد المقلاة غنسخنوا الزيت هي الاولى وفي واحد المرميطه غنديروا العسل. منين تسخن الزيت كنحطوا الشباكيه كطيب من جوج جهات، من بعد نحيدها ومباشره كنحطوها في العسل وكنخليوها حتى تشرب مزيان هذاك العسل. كنحيدوها ومن بعد ندردروا عليها القليل من الزنجلان وكنكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا كاع الشباكيه اللي عندنا. Après avoir fini, je passe à la friture.
Et pour cela, j'aurai besoin d'une poêle où j'ai mis l'huile de tournesol et d'une marmite où j'ai mis le miel et un peu de grains de sésame grillés pour saupoudrer. Je dispose les chpakia dans l'huile à feu moyen. Je les laisse dorer des deux côtés et puis je les retire et tremper directement dans le miel. Je les retourne de temps en temps pour qu'elles absorbent bien le miel. Ensuite, je saupoudre avec un peu de sésame et je continue ainsi jusqu'à épuisement de toutes les chpakia. واحد المسألة نسيت ما شرحتهاش لكم. بالنسبة للمدة اللي ارتحت فيها الشباكية من بعد ما كملت تشباك خليتها ليلة كاملة حيت هي ما حد راها ترتاح كتسهل عليكم في الطياب ما كتهرس ما والو. J'ai oublié de préciser le temps de repos avant la friture. Moi, je l'ai laissé se reposer toute une nuit. Tant que le shpakia est bien reposé, la friture sera plus simple et plus rapide et on n'aura pas de casse pendant la friture. هاي الشباكية من بعد ما كملت القلي. نتمنى أنكم تجربوها. الطريقة جد مبسطة والمقادير في متناول الجميع. ما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء. ومن هذا المنبر كنقول للجميع رمضان مبارك سعيد. الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى الجميع وعلى الأمة الإسلامية بكل خير والصحة والهنا وبكل ما تمنيتوا إن شاء الله. Voilà les résultats de nos shpakia. Il ne vous reste qu'à servir et bon appétit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. À la prochaine. Je souhaite à tous les musulmans du monde un bon Ramadan, qu'Allah accepte tout votre jeûne et de prière de ce mois sacré Ramadan. Ramadan Mubarak Saïd.